नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या माह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों को दूसरे सब अय्याम पर फजीलत हासिल है? और इन 10 दिनों में कौन से ऐसे अमाल नेक हैं जो कसरत से करना मुस्तहब हैं? अतायत और फरमाबरदारी के मौसमों में माह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन भी इन्हीं दिनों में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बाकी सब अय्याम पर फजीलत दी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में किए गए अमाल सालिहा अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, लेकिन वो शख्स जो अपना माल और जान लेकर निकले और कुछ भी वापस ना लाए। ये सही बुखारी की हदीस है। और इसी तरह एक और रवायत में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरा ज़िलहज में किए गए अमल से ज़्यादा पकीज़ा और ज़्यादा अजर वाला अमल कोई और नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ना ही अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। ये सुनन दारमी की हदीस है। इसकी संद जो है वो हसन है। इस तरह ये और इसके अलावा दूसरी नसूस भी इस बात पर दलालत करती हैं कि ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन बाकी साल के सब अय्याम से बेहतर और अफजल हैं, और इसमें किसी भी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं, हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी नहीं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की 10 रातें इन अय्याम से बेहतर और अफजल हैं, क्योंकि उनमें लैलतुल कदर शामिल है, और लैलतुल कदर 1000 रातों से अफजल है। इसलिए हर एक को चाहिए कि इन दिनों में, ये जो ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं, इब्तदा अल्लाह ताला के सामने सच्ची और पक्की तौबा के साथ करें, और फिर अमूमी तौर पर कसरत से अमाल सालिहा करें, और फिर ख़ासकर मदरजा झैल काम जो हैं उनका ख्याल रखें। अगर मुमकिन हो सके तो इन्हें ज़रूर अंजाम दें। रोज़े रखना मुसलमान के लिए 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना सुन्नत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 अय्याम में अमाल सालिहा करने पर उभारा है, और रोज़ा रखना अमाल सालिहा में सबसे अफजल और आला काम है, और अल्लाह ताला ने रोज़ा अपने लिए चुना है। जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह सुबहानहू व तआला का फरमान है, इब्ने आदम के सारे अमाल उसके अपने लिए हैं, लेकिन रोज़ा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर सवाब दूंगा। ये सही बुखारी की हदीस है। हदीस का नंबर है 1805। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा करते थे। हनीद बिन खालिद अपनी बीवी से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मोहतरमा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज और यौम अशूरा और हर माह 3 रोज़े रखा करते थे, और महीना के पहले सोमवार और 2 जुमेरातों के रोज़े भी। सुनन नसाई की ये हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। दूसरे नंबर पर है तकबीरें कहना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह कसरत के साथ कहना। इन 10 अय्याम में मसाजिद, रास्तों और घरों, हर जगह जहां अल्लाह ताला का जिक्र करना जायज़ है, वहीं ऊंची आवाज़ से तकबीरें और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की इबादत का इजहार और अल्लाह ताला की ताज़ीम का ऐलान हो। मर्द तो ऊंची आवाज़ से कहेंगे, लेकिन औरतें पस्त आवाज़ में ही कहें। अल्लाह सुबहानहू व तआला का फरमान है, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएं, और इन मुकर्रर दिनों में इन चौपायों पर अल्लाह ताला का नाम याद करें जो पालतू हैं। ये सूरत हज की आयत नंबर 28 है। जमहूर उलमा इकराम का कहना है कि मालूम दिनों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि अय्याम मालूमात से मुराद यही 10 दिन हैं।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور تکبیریں کثرت سے پڑھا کرو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو بالکل ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو بالکل سننے میں نہیں آتا۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو آپ کو تکبیریں پڑھتا ہوا دکھائی دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو جائے۔ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی طرف دیکھ کر تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آ جائیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز میں تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں، اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اور اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اس لیے جسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے مطلوبہ طریقے سے حج کے اعمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے، حج مبرور کا جنت کے علاوہ اجر و ثواب نہیں۔ اور اس کے بعد قربانی۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ میں قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا بھی انہی میں شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ اس لیے ہمیں ان فضیلت والے ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے، قبل اس سے کہ ہم اپنی کوتاہی پر نادم ہوں، اور قبل اس سے کہ ہم واپس دنیا میں آنے کا سوال کریں لیکن ہماری کوئی دعا، ہماری کوئی بات نہ سنی جائے، ہماری کوئی خواہش پوری نہ کی جائے۔ اس سے پہلے ان اعمال پر عمل کر لینا چاہیے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔